किए कहला हाँ हाँ मु तो से बयस छोट संपर्क किसी कही रखा चाहिए नहीं कि नॉलेज को नवापे मुझे चाहे से जो कहते जहाँ ना देवी रंजन त्रिपाठी आ प्रभात त्रिपाठी नॉलेज नवाई चाहे बिजू बाबू जीवन आरंभ करते कांग्रेस पार्टी रू एवं बिजू बाबू आदर्श कांग्रेस आदर्श से नेहरूंकर ये शुभेच्छा से मुख्यमंत्री होते नेता होते भारत वर्ष द्वितीय कथा जहाँ को से भोट देले एमपी जी इलेक्ट होती एमपी इलेक्ट ही इज नॉट नाउ एमपी ही इज एमपी इलेक्ट जे होती जे जो शपथ ग्रहण हम एमपी कहुव अबिका कहुव जो 4 जन जाक कहुव एमपी इलेक्ट तेणु एमपी इलेक्ट जे होती दिलीप बाबू मध्य कांग्रेस जिते स्वाधीन एमपी थिले तांकु आपण पचारि पारंती से कांग्रेस भी एसोसिएटेड मेंबर थिले राज्यसभा थिले कि नहीं पचारदेवे पचारदेवे द्वितीय कथा अण कांग्रेस जो कथा कहते आम बाहर जयंती पट्टनायक को बापा देवबाबू बापा भोट देते कि नहीं क्लारिफाए करदे बीजेडी तो खाली क्लारिफाए करदे प्रवक्ता माने कहते मुझे शुणी आज प्रेस एमपी जड़े मैडम एमपी कहते फेसबुक रे देखुली तेणु तांकर प्रेमटा हूँ जिते जोटी स्वार्थ हम से चलीजे कौटी अण कांग्रेस दुआई देवे कौटी कांग्रेस दुआई देवे कौटी कौन कहे किंतु एक्चुअली से माने स्वार्थर जो कहती अश्वमेध यज्ञ करुँच जिते स्वार्थ जोटी पाइबे से बिक्री हो किसी दुई मत हबार ना डील तो निश्चय बिक्री है केमते डील तो निश्चय कौन डील आपण मैंने जहाँ गणमाध्यम देखुना किसी लोक कहते कोटी कोटी बिक्री हेले केते कोटी बिक्री हेले किसी लोक कहते कौन आप देखुना फेसबुक देखुना जहाँ है अवस्था वर्तमान आम मु देखुली या परे जो माने सबू करिसेंती सबू जो गध बेपार लिप्त अच्छा आलू बैगण पड़िया बिक्री होती फेसबुक आप खोलिकी देखते संपर्क में ओडिशावासी राय कौन कि कदर्य भाषा से मानू समस्ते जो भाई भाव में कदर्य भाषा ये करुचंती संबोधित करुचंती तो आप देखिए बापू पट्टनायक 40,000 अधिक भोट पाइले एथर धोकेबाज को भोट दबानी बापू पट्टनायक आम सुख दुखर साथी आम भोट दबा आपन गोटे बड़ विकल्प फुटीगले कि शुणु विकल्प मु भोट सदाबले पाए बांकी भोट पाए भोट सांगे किसी संपर्क नाई जिते बड़े जनता जहाँ भोट देवे सी जितब जी जड़े जे भोट पाईगला सी नेता होगला से नुहे बिजू बाबू हारी जाइए बहुत थर हारी किंतु ओडिशार विकल्प नेता अच्छा ना ना से जानकी भी हारी से नेता ही ना ना किंतु ये जो माने से नेता नुह जो माने पैसा बिक्री होती से भोट जीति पारती किंतु से नेता बोली कहना ना ये आगे बस आमर प्रिय सुरेश कुमार राउतराय सी होती लीडर लीडर जी सी लोक दुख सुखरे सब कार्यक्रम कर जो माने जो फिक्सर टंका पैसा खाइबे से माने हुए तो निर्वाचन जीति पारती केत हुए तो कौ दलर आसी जापे हावा आसी जापे हावे से घोड़े बसिकी जीति जापरती किंतु से केवल नेता हो पारे ना से कहले आप से किए कह गध किए कह घोड़ा ये जड़े समाजर जो संवाद पत्र सांबादिक कहते आलू बैगण भाया बिक्री हेले तेणु से कौन सबुठी मुझे आज कहली सबू जगार जो माने एभली कुकार्य कर लोक मैंने समर्थन देवे ना एवं लोक मैंने जागले सब जो कहते किसी पैसार ये देदेले बिल बुलिबे लोक जानले आम कहीं भोट दो ये तो पैसा बिक्री हो स्वाभिमान सह राजनीति करा जाए ना सी मुझे बुझे माने पागलर प्रलाप को मुझे कहीं कंटेस्ट करी जड़े
ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯାଚ୍ଛାଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବାହାରି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତିରସ୍କାର କରିବେ ସେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କହି ସ୍ପେସ୍ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି ସେ ଭୋଟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ହଁ କି ନାହିଁ ଏକଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି ସେ 5-7 ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ଦି ଟ୍ରେଡର୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିନାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଇଟା କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲା ବେଳେ ତା ନାଁଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କାହାକୁ ଆହତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କହିବାକୁ ମନା କରିଛି ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ସଦାବେଳେ ଆମ ମୁହଁରୁ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି କଥା ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେସରେ 4 ଜଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ କଥା ପ୍ରେସରେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେସରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 4 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦବ ଆଉ 4 ଜଣ କହିବେ ଓଟିଭି ଦବ ଆଉ 4 ଜଣ କହିବେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଦବ ଆଉ 4 ଜଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଯିଏ ଯୋଉ ମାଲିକ ଯଦି ବି କୋଉ ଟିଭିର କୋଉ ଦଳରେ ଥବ ସାମ୍ବାଦିକ କୋଉ ଦଳର ନୁହଁ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ମାଲିକ ଯାହା କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଂଗ୍ରେସ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସଟା କେବେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଯେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଥାଏ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଏସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ସେଠି ଲଢୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସିଂହ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିଂହର ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ସିଂହ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ ଆମେ ଡରିବୁ କାହିଁକି ଆମର ଭୟ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଲଢେଇ କରିବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଲଢେଇ କରିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷ ଦେ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଯୋଉମାନେ ଅବିକା ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ନାହିଁ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ନାହିଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଆଜି 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ବାଙ୍କିରେ ତାପରେ ମୋର କାଲି ଅଛି ବାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଟଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୁଁ 100ଟା ମିଟିଂ କରୁଛି এই কথা গুড়াକୁ ନବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ 100ଟା ମିଟିଂ କରୁଛି 100 ମିଟିଂସ୍ ମୁଁ କରୁଛି 100ଟା ମିଟିଂ କରୁଛି ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫା କରାଯିବ କ'ଣ ସଫା କରିବା କଂଗ୍ରେସ କାଲି ବାଙ୍କିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତ ହେଇନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ବିନା ବ୍ୟାନରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଏଇ ଆକ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୋର ପ୍ରେସ୍ କାଲି ଯାଇକି ବାଙ୍କିର ଆବେଗ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ବାଙ୍କିରେ ମୁଁ କରିବି 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହବ କାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିବି ଏବଂ ବାଙ୍କିର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅତି କମରେ ମୁଁ 100ଟା ମିଟିଂ କରିବି ବାଙ୍କିରେ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଏବଂ ଏକ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବି ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପରେ 5ରୁ 10 ହଜାର ଲୋକ ନେଇ ନୃସିଂହ ଛକ ବଜାର ଜାମ୍ କରି ମୁଁ ଏଇ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ଆକ୍ଟ ମୋର ବାଙ୍କିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କି ମାଟିର ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ବେଇମାନି ଆକାରରେ ପଇସା ନେଇକି ସେଇଟା ତ ବୋଧେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପିତା ପୁତ୍ର ଯୋଉମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଏମଏଲଏ ଥିଲାବେଳେ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ହୁଇପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଙ୍କି ମୋର ବହୁତ ବିଜେଡିର ବହୁତ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ
से माने मो संगे काली आलोचना कर छिची कर कांग्रेस तुंग नेतृत्व समाजसेवी सामाजिक स्तर बड़ बड़ नेता माने सामाजिक स्तर बंधु माने वकिल माने से माने कहते मते जे आपण निश्चित भाव में आवाज उठातु आम आपण पचर अच्छु तेणु मत आवाज उठा पड़ो आवाज उठेबी अशालीन मंतव्य मोर दबार नहीं कारण मो कल्चर से नुहे आवाज उठेबी क्या व्यक्तिगत स्तर आहत कर मोर उद्देश्य नुहे आवाज उठेबी जे बांकीर अस्मितार प्रश्न बांकीर इज्जतर प्रश्न बांकीर इतिहास प्रश्न बांकी माँ चर्चिकेईर पीठर सम्मान प्रश्न बांकीर गरीब जनता प्रश्न एवं बांकी बीजेडी को जो नागरिक माने भोट देते से मानकर प्रश्न से एभली भाव में डाकू मान भोट देते यहाँ सब बड़ प्रश्न तेणु जदि भल लोक को भोट देते आम कौन कहीपर पैसा नहीं कि किसी पैसा जो कहते चंद पैसा आपको बेच देता है खरीद देता है कैसे होगा ये होगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं लड़ाई करेंगे मरते दम तक लड़ाई करेंगे और लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे लेकिन लड़ाई करना पड़ेगा हमको हमारा माटी का सम्मान के लिए हमारा मिट्टी के लिए।